হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে জানাই আরেকটা নতুন ভিডিওতে স্বাগত। আর আজকে আমার ঠাম্মি ধানবাদকে বাই বাই করে চললো ঝাড়গ্রাম লালগড় নিজের মামা বাড়ি মামা ভাত খেতে। তো চলো বন্ধুরা, সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। बालाजी आए। मासीमा এবার দেখ পুজো করে দিয়ে যাবে তুমি বলতে আসছি তখন থেকে তোমাদের শোনাই শোনাই না শোনাই আর রাই তুমি কোথায় যাচ্ছ রাই? তুমি বাবা বাড়ি যাচ্ছ? হ্যাঁ সবাইকে মতো ফর্সা হয়েছে দেখছে গুনুকে দেখে যা আরে গুনু যাচ্ছে বাবা বাড়ি হয়ে যাবে আর বড় হয়ে চলে আসবে বাই। দেখছি তো খুব অবাক হয়ে, তোমার মনটা তো খারাপ হবে বেচারা, বাকি যাবে যাবে তুমিও চলে যাও ওখানে, এখন ওকে ছেড়ে থাকা যাবে না। আমি অনেক খোঁজা তুই কেমন একটা লাগছিল এটার উপর। পাপা বাসনের ব্যাগটা বাসনের ব্যাগটা এইটা ঠিক আছে ভাঙবে না তো চাপে। ওমা ওকে এইদিকে রোদ, এইদিকে নাও, রোদ পড়বে। চলো 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 नो कॉस्ट ईएमआई के लिए आपको बिल किया ना। नो कॉस्ट ईएमआई तो एक ही चलता है जो एपीआईपीएल चला है आपके लिए। আমরা মামা বলে যাচ্ছি। ओके टेल मी वन थिंग, हैव यू पेड दोज इनवॉइसेस? তুমি কোথায় যাচ্ছ? मामा बली आपने पे किया ना, ठीक है कोई बात नहीं। मैं इन सब के अगेंस्ट ना सीएन रेज करवा दूंगा आपके लिए। मतलब नाउ तो दैट यू आर नॉट इन दिस सिस्टम, आई एम बीइंग रन बाय एपीआईपीएल। तो वो इसके लिए मेरे को आपसे ना थोड़ा कॉन्फर्मेशन चाहिए था कि ये आया तो आपने पे कर दिया है क्या। इफ यू हैव पेड देन आई विल गेट सीएन रेज्ड, इफ नॉट देन आई विल गेट द इनवॉइसेस कैंसल्ड। ठीक है, तो आपने पे कर दिया है राइट? एएसएसपीएल वाला पे कर दिया है, ठीक है समझ गया गोविंद আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে কোথায় পৌঁছাবো মাম্মা? আমরা কোথায় পৌঁছাবো? এটা দিদুন বাড়ি কে যাচ্ছে?
মামা বালি ভালি মজা কিল চল নাই। চুকুম 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 কে খাবে রে? লোড করে নিয়ে যাচ্ছে আলু। আলু যাচ্ছে না। দেখো বাবা, আলু যাচ্ছে, আলু যাচ্ছে। यहाँ 10 रुपया তুমি किलो কোথায় যাচ্ছ ঠাম্মাই? মামা বালি মামা বালি ভালি মজা কিল চল নাই। মামি এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই। तो अगर गलत हो गया तो वो बाउंस होगा। ठीक है, डन डन। ठीक है भाई, फिर देन आई एम जस्ट कीपिंग यू इन्फॉर्म। मैं उसका ना क्रेडिट नोट्स रेज करवा दूंगा। डन 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 स्वरूप, थैंक्स गुच्ची बुड़ी, थैंक्स আমার बाय। গুচি বুড়ি, আমার গুচি বুড়ি, দেই 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 দেই। নাচে 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 নাচে, কে নাচে फूले फूले। हाँ विजेता, मैंने देखा है तेरा टेक्स्ट। एक काम करना, मैं तो निकल गया हूँ अभी। एक बार त्रुशांत को एक मेल डाल दे कि त्रुशांत ये वाला लीड इस पर्टिकुलर बंदे को असाइंड है। वायलिन आई हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश कांटेक्ट, हेल्प अस गेटिंग আড়াইটার ফ্লাইট রিসেন্ট হয়ে গেছিল রাত্রি 8:30টার সময় ফ্লাইট দিয়েছে, তারপর ওরা তার আগে পৌঁছে গেছে। করো আরেকবার করো মা।